Okay, saya unboxing hadiah daripada sis Rajuda Juda. So, this is. Kenapa ni? Sebab bergelap-bergelap. Kita see what inside. Okay, saya unboxing. So, tada! Surprise! Ting-ting! Daripada gift from Rajuda Juda. See the first, please switch on the light and open the dark room dia bilang. So kita try to open in the dark room. So this is the kilo-kilo. Dalam dia ada coklat. Yeah, thank you. Cantik kan? Ada lampu kotaknya. So creative for this. Tengok di sini. Okay. Maybe sis Rajuda Juda dia buat sendiri. Then so creative. Wow, I love it. See, Cara cantik kan? Inside dia. Get that one. Then give from Rajuda Juda. Thanks to someone who make this happen. Thank you sis Rajuda Juda. Ini sebab saya dapat daripada maybe yang question yang saya dapat jawab dia punya soalan tu. So it's chocolate. Oh, my favorite chocolate. Semua memang saya suka makan. Oh my god. Oh my. Masuk ice block dulu sebab dia macam dia melt. Ini belum melt. So nanti baru simpan. So actually saya memang buka di tempat yang gelap ni. Gelap supaya nampak dia punya lampu. So this is so creative. Orang hantar tu dia sudah dia make sudah tu kotak. But that's okay. Still the light masih dia on lah. Cantiknya. So creative. See, dia begini. See, wow, creative. Nah, siapa ada ini adalah idea. Siapa mau buat gift. Nah, kamu orang yang kreatif ni boleh buat beli this one apa ni, wire ni. Dan buat beli box macam ni. Dan buat begini kan gitu. Dan buatlah present gitu kan. Nah, cantik. Wow. Alright, thank you ya sis Rajuda Juda. Thank you. Ini adalah Miss ASMR nih. So kamu orang jangan lupa pergi tengok dia punya channel. Dia memang buat major ke semua video dia adalah ASMR gitu, ASMR. Thank you and thank you for watching till the end. Ini saja daripada saya unboxing gift yang special dan kreatif. Holy night, we say. Yang lagu sudah. I receive gift from my friend from YouTube. Gift from Rajuda Juda. Chocolate. Yeah. Ini dia punya apa? Ting. Wow. Jingle bell, a jingle bell, a jingle bell away. Na 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 na.